as we honor the one and only, the birthday celebrant na nagsapot-sapot, minatay, naghilakingat ni Neil, Maria Elena, Q Music! Throughout the years. So bring your good times and your laughter too. We gon' celebrate your party with you. Come on now. Celebration. Let's all celebrate and have a good time. Celebration. We gon' celebrate and have a good time. It's time to come together. It's up to you. What's your pleasure? Everyone around the world, come on! It's a celebration. Celebrate good times, come on! It's a celebration. Celebrate good times, come on. Let's celebrate. We're gonna have a good time tonight. Let's celebrate. It's alright. Salamat Ginoo nga We're gonna have a ang good among time tonight. igsuon nga si Madam Elena niabot na sad sa Baby, ikasaysinta na katuigan sa iyang pagkatao. celebrate. It's alright. Manghinaot ni Lord nga imo kining bisingan ang among pagkaon karon nga among pag-asawaan ug usab Alright. imong tagaan og mga pagkaon katong mga tawo wala gitaon karon. Ug kini among gipangayo pinaagi ni Kristo nga imong anak nga among Ginoo. Amen. Amen. In the name of the Father, Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Amen. So, Ma'am Lynn, undang na Ma'am Lynn. Ay, makakaliyak mo sa... Ay, nasa iyo po, yung mga pas mo tatanan. So guys, that's it! Celebrate good times, come on. It's a celebration. Celebrate good times, come on. Come on and celebrate tonight. 'Cause everything's gonna be alright. Let's celebrate. Celebrate good times, come on. Give me your attention, baby. I gotta tell you a little something about yourself. You're one of our flawless, ooh, you a sexy lady. But you walk around here like you wanna be someone else. Ooh, wow. I know that you don't know it, but you're fine, so fine. Fine, so fine. Ooh, wow. Oh, girl, I'm gonna show you when you're mine, oh, mine. Mine, oh, mine. Treasure. That is what you are. Honey, you're my golden star. You can make my wish come true. If you let me treasure you. If you let me treasure you. Oh, oh. Pretty girl, you should be smiling. A girl like you should never look so blue. You're everything I see in my dreams. I wouldn't say that to you. Your knowledge of our amazing birthday celebrant. Yes, so, mag-games ta while nag-usap mo or mag-usap ta while nag-games ta. Ano sa mani? Sige, mag-games ta guys ah. And then just sit there, relax, ako lang doon ninyo. Disclaimer di ay, kuhan, we all know nga si Mami kay, ano si Mami? Ma'am, retire na mo ka mo? Retire na ka mo? O pa? Karon ba? Ha? Awa pa na-approve? Ang ano? Anak, paitan. Wa man. Kaya na yun, wala Okay, tayo alam. confirm. Wa pa rin yun, confirm. Mausap din yung atong game, ano din. Asa ito, ma'am? Narit? Naretire na ka? So, Anna, the papilis was already submitted to the division office. On Monday, I will have my exit interview
O niya, ang effectivity ato karong May 22 nga ni tender ko og retirement. That's all. Thank you. Alright, so May 22 ni tender sa retirement. So May 22 pa dito malibrihan na. Okay, sige. So since ni tender naman si Mamig retirement, niya atong games guys, kailangan man siya prizes no. Our birthday celebrant. So the game would be who knows the birthday girl. Yes. So first question, you can raise your hands and Kuya MM will put anhaon mo ni Kuya MM to answer. So I hope you guys know the birthday celebrant. Kay lami kayang pagkaon, babayaran daw mo 250. Charot. Makonsensya. So, pang konsensya to, dapat mo-answer mo. Gusto man ninyo or dili. So, the first question is, what is our birthday celebrant shoe size? Kinsa kabaw sa shoe size na atay price? 7 and 1/4. 7! Kuya M, 7 ka na. Okay. nanay twist, Kuya M. Sa may May price, pero ang katong nakatag... mo price. Ang mo price. Kani atong price guys kay retire naman si Mami. Di ato mi sa eskwelahan niya mo gikuan yang drawer. Ay mga inimbarko ba. Wa may budget. Ito. Supply. Supply na abay kan. Ate Ja. Next. Next is Masa may first job sa birthday girl. Hasta siya wa siya kinibaw. first job. This is just sure. Pwede First ka job. try. First job ni Mami. You can guess. First job ni Mama. Wa sa siya kaibaw. Unsay first job ni mo? Kuan, profession only. Okay, walay mo try. Walay mo try? Grabe, hard. Anybody? Heartwarming kayo ang first. Heartwarming. Kuhan kayo ang first job ni Mami guys. Walay mo try. Basta lang mo try. Yung sa first job niya. Ay, Kuya Jess. Mami's first job. Assistant teacher. Kay teacher siya. Assistant. Siya usama teacher. Bright yun. Kabaw! Ugasay, dyan dirang Oh. ang Sabi ko, wrong Kuya, wrong. Pabili na itong sikreto. Pabili na itong sikreto kay. Karon lang sa kunahibaw bitaw guys, nga mo dito yung first job ni Mami. Kuhan siya ka na. A clue. daw hint, Kuya M. Starts with letter 1. F. Starts with letter F. Farmer. Kasi ko farmer. Sakto ra dyan. Anda ko ay. Start. Flight attendant. Nasa dyan yung flight attendant. Why height? Why height yung flight attendant? Photographer. Maayo. Worker ko na sa una. Karoon ako na ba? Factory worker siya sa Shabuno. Factory worker siya sa no? Start ka ng mga insect atong mga flower ko no ba? Siya tigmasaw niya na singot ana muna hugaw. Onya dayon. Onya dayon kay nagtuhog-tuhog siya o kanang shell seashells by the seashore. Pero professionally sakto si Kuya Jai. Assistant ko sa siya man teacher. Dili nasuko siya Kuya Jai. Di ato na rin. Mupo na na tayo katong oras. Ate mupo na sa next game kay basin sa puto na po. Sa puto na sad guys ba. Na okay na ta. Na okay na ra ba to? Okay, next is our birthday girl's favorite ulam. Oh. Iyang favorite nga sudan. Wala lagi yung favorite ulam diri kuya. Ha? Dapat na yung favorite ulam diri. Wala diri guys, iyang favorite ulam. Kinsa katag-an sa iyang favorite nga Yung bayan. favorite ulam. Naa diri bakasi kuno. High blood pressure. Dili humba guys. Kinsa mo try? Dara. Unan. Ay, inununan! Inununan! Naatay price! Mami! Ablihin, mami!
Mas duga kasi kuan Wolverine. Unsa ato mga prize? Price reveal. Sudlay? Sudlay! Dagan lang sudlay na itong yaminimbar ko, mamay. Igulian ito na nice na kay mga hair. Green ka, no? Green man kuya, anong green? Ang Green-minded man si mami. Green. Di ba di mo ka blue yung ganahan? Di ba ganahan ba ka ganang inaning nga color? Blue green, guro. Mausap-usap di ay, mausap-usap. Mami, unsa iyang favorite? Green, white, and black. Wow, gabihan. Kana na yung favorite color niya. Biggest pet peeve Pet peeve Ako ni mami. masulti ang answer kay dool kayo. Unsa may pet peeve ni mami? Kana yang Pet hate. peeve sa ato ang birthday celebrant. Ang i-surprise siguro kay Murgi sapot man siya. Pero unsay biggest Unsay biggest pet peeve pet sa ato peeve? ang kuan? Unsa na pet peeve? Kan hate ni mami. Kan di Hate yun niya. yang Sin hate niya na Pet ano ma'am. Hate niya na mga kuan. mga- nakadungog ko diri ilaga. Ang pet, ako na, ang biggest pet peeve ni mami kay having a pet. No, di ka ganhag pet, no? Lingkod sabi, kay murag nitaas ang atong kuwan. Sige, ako to answer. So Sige, having nice, a pet. ate. Next question is birth city. Asa man gipanganak ato ang birthday celebrant? Birth City. Flavor sa koinahan. Dili siya, flavor of the road. Ha? Malunggay. Dili day. Charcoal. Ikaw, Bert. Madam. Ano yung favorite ni mo nga flavor sa ice cream? Rocky Road. Inatuon ra day pagdaog no. Oh, amazing! Yes! Okay, kani. Ay, sige Okay, pala. last na lang ni na question. Okay, next question is, what will she do with a sack? If kamo ang pag-question nun, unsaon ni Mami ni ang 1 million? So, ni pagbisaya ang 1 million? 1 million. Kasama man ni mami ang 1 million. Huwag na kay 1 million. Huwag na 1 million siya. Unsaon niya? She wanted to stay in a peaceful place, like Barili. Na, sakto na. Yay! Oh, muna yung ganahan. Oh, sige. Nag-intermission number ta ba kay kanang nag-games man ta niya. Ana, intermission number kay para ko. Inana ko no mag-MC no. Ana, games niya. Intermission number para na ko na ikuan ba. Pero ang ato ang mukanta kay na busy mo siya edit kay namatay same date edit diri nga kuan. SDA man ato no? Oh, nag-edit pa siya. So mo proceed lang ta sa atong next game. Atong next game is Would she rather? Would She Rather. Okay. Next game is Would She Rather. Are you ready? Anong gutom pa tanan? Asa atong friend? Ato na de. Would She Rather. Sige Okay, ate. would she rather coffee or tea? Coffee or tea? Okay. Mami, Okay. coffee. Asa Asa mo daw to? na kape? Asa mo to? Asa si mami? Nag-CR? Par! Dagan tag prize ani. Sa ako. Lapis atong premyo. Inimbargo. Sure. Okay, would she rather watch movie or concert? Alright! Very specific. Next question. Would she rather cruise or camping? Cruise or camping? Wala mo guess? Would she rather go on a cruise or go camping? Cruise ba na? In the name of the fun. Dili din naman.
Camping, sayop, cruise, pero tagay premyo! Tagay premyo si Right, Kuya! wrong answer. Yay! Wala pang birthday Next. celebration. Okay, Next! Okay, next. Would she rather live in the city or live in the countryside? Or- Asa si Mami ni, di sure if ano ba siya Horror? ipitin. Ganahan ba siya horror or comedy nga movie? Who wants to try? Marag feeling ako ba kay kabalo sila sa answer? Pero mauwaw sila sa preview. No? Ha? Oh, wala man na sa ako. Wala man na sa ako. Tagay winner! Wala man na diri sa ako ay. Ay, romance na morning Get up person early that siya, ang nya birthday Muslim celebrant. places siya kay di sa na siya katug dayon. Kay wala pa na uli ako manghud. Okay. Tapos si Maria Elena. Oh, winner si Mami. Yes, duha na ka lapis. Woo! Next. Okay, next. Would she rather walk with dog or cuddle with rat? Uy, nabaday ni. Ansa? Walk with dog or cuddle with rat? Nice choices. Cuddle with cat or walk with the dog? Ang atong premyo kay dili na lapis. Ballpen na daw. Dili na lapis sa atong premyo. Walk with a dog or cuddle with cat? Kinsa mo answer? Sakto! Sakto, tanan! Kaya di mo siya ganahag-pets. If namina mo ganina, di ba? Right ta, dyan ninyo eh. Next! Okay, next. Mong mata. Would she rather Mexican food or Chinese food? Uy, ka-global. Mexican or Chinese? Unsa man ang Pero inuunan? ang favorite Unsa man ang food. inuunan? Chinese or Mexican? Chinese kay Doldos Korean. Alright! Daog si Kuya Jimbo! Mabito ko kabaw guys sa Kabaw, nindot football. sa to na ko. Ang mata sa rin ako gigugol eh. Okay, next. Would she rather Coke or Sprite? Coke or Sprite, si Mami. Kasi ning wrong. Di na nako na siya pa soft drink. So, taas kayo og sugar. Oh. Wala Wala day choices. Katoningon og Coke. Malayo man Mami. Coke zero di ay na day zero. Ate. Pero Okay, ayun na next. sakto na ng soft drink. Would you rather SM or Ayala? Uy. SM or Ayala? Asa man mostly sa birthday celebrant Kuya M Mulaag? Asa man SM siya or mula? Ayala? SM or Ayala? Kani, oh, ang lapis na to, nagadako na ang lapis na to. Kaya nagkalisod naman na tong question, no? Mongol 5. O, Mongol 5.5 ba? Okay. Next, would she rather eat a burger or a pizza? Or a pizza? Burger, oy! Nakiladong ka dito! Pizza! Tagaig, dako-dako ka. Mongol 5.6. Okay, next. Ako lang. Okay, pagkatana. Karon, ang pinaka-hardest question, asa atong final na asa na itong birthday celebrant? Sige, Birthday bigla-aglag celebrant, atong ang birthday motubal. celebrant. Oy, Daddy! Maria Elena! Hoy, Nadiri! Guys, akong tawagon sa ang celebranta kay importante ni ang kinalasan nga question. Calling on Maria Elena Gonzalez Bunukan. Please proceed. Dili makagubag pa mi. Atong pangutan-on ang birthday celebrant. Kay mo man ni ang final nga. Dali ma'am. Ari ka dali. So ang atong mga pangutana kanina, would she rather coffee or tea? Coffee. Watch Pilion ka, movie or mamili. concert? Watch movie, di ba? Cruise or camping? Live in a city, of course, live in a countryside. Walk in a beach, dance in a club, walk in a beach. Ano mga chill na kayo ba? Horror or comedy? Comedy, pero drama, comedy. Coke or Sprite? Daghang kayo niingon og Coke. May Coke, may Sprite. Pero di na makapwedeng soft drinks. SM or Ayala? Asa mga? Park Mall, daog. Burger or pizza, of course. Pizza. Pizza. Karon ang pangutan na. Kinsa imong paborito nga anak? Si Elvin or si Ella? Ang makatubag, ay tubag. Ang makatubag anak kay natay premyo. Kinadak ang lapis. Kinsay paborito nga anak ni Mami? Ako or asa sila? Nalain na. Wala eh. Nalain. Ay kalain, go. Oh, go. Kinsa ma'am. Kinsay paborito? Sige na. Si And please,
put reason Sige. nga, no? Para, Di, wala. Si Elisio ko no, yung paborito. Ni, kabit ni. Ay, mag-live streaming sa Adaron. Kisa yung paborito. Sorry kayo lang. Sorry kayo. Gipapili na ko ato inahan. Ako or si Ella, kinsa ang tanaw yung paborito niya. Say ba ka ba? Lisuda ni nga pangutana, no? Last na lang. Ano yung Elvin? Kisa ni ko Elvin! Elvin! okay, okay. Ay, magsama sa umang host! Yay! Ang pangutan sa may gamit. Very wrong. Ikay pag-MC, oh. Lingkod na dito, ma'am. Away na dito, ma'am. Sige na pag-posting. Okay. Okay, Mag-intermission. we are done with... Ha? Asa ko na yung cellphone? Kasi nakita sa cellphone sa birthday celebrant. Paliw Asa ko na yung cellphone? Hatag din sa tubangan. Guys, makita dyan na to guys, no? Ang pangidaron gani nga moabot na tag 60 anyos. Nya nangita siya siyang cellphone. Awa. Ngita, gi pangita mo cellphone. Oh. Ni show ang edad. Ni show ang edad. Sige, next. Okay, Kuwada ka next. ng wala man tayo intermission So, number. for now, while we are waiting for the presentation, we will proceed to the next Okay, game. dati. Daghan pag lapis. Og Napatay. hopefully na pa'y premyo. Napatay premyo. Sige. Daghan pa dyan tayo lapis. Okay, next game is Bring Me. Ang next game day kay Bring May. Bring May. Bring okay. May. Ihatay ninyo ni May. Kamulak ko. Wow, sige, bring me. O niya, ari mo sa atubangan, niya ihatag ang requirement. Let's go, ate. Okay, Onsay first? bring May a selfie with the celebrant. Selfie ha, dili groupie, dili koan. Kamo, selfie sa birthday celebrant. Kinsay na Pagka selfie sa birthday celebrant? 1990, selfie. Dapat ang selfie kay mga nasa year 19... Selfie! Ay! Selfie! Manawag ka na mo boards, impromptu ah! Nice selfie! Daog, tagay premyo. Okay, nice. Next, bring Ay! birthday. Yatag siyang selfie guys! Iyahang selfie! Kinahati ko rin mo boards. Next is bring May video. No, kabisaya. Video with the celebrant. Kinsay na video ninyo with the celebrant. Kinsay na video ninyo with the celebrant. Ganina, dili ka nagkaroon. Sa mga wala pa na-delete na video. Kinsa mo na video dra with the birthday celebrant. Mga storage, basin. Scroll sa storage. Ang Yeah. video ninyo ganina pag-opening. Oh. Oh, katong pag-opening, isa may naka-video. Video niya, i-zoom ang naong ni Maria Elena. Sabot. Wala! Dara! Ate, bagita ko ate. Ilara ng naong ron. Hala, naghilak-hilak siya. 18th birthday, mang 18th birthday. Tayo premyo! Thank you, ate. Next! Bring. Ay na, batik kay Ay, pasahid daw Batik. sa video. Ay, taga Inday. Batik kay signal niya. Okay, Let's go, next. next. Bring May battery. Battery ni sa cellphone. That more than 50%. Yung sa percentage battery ng ninyo nga, more cellphone, than dala, more 50%. than 50%. Tara. Oh, 50%. Tara, more than 50%. 73. Very good. Next. Okay, next. Battery exactly 50%. Walay 50% dira. Check ko 50%. lang ako, basta 50%. Ay, ay, ang birthday celebrant ang 50%. Bibi, tanan na to, 50%. Uy! Pwede. Okay. Na lang. Battery. Sige, tagbag battery. Next, bring me alarm that is set. Nakaset. Basta na nakaset dira na alarm. Or karon lang ninyo iset. Oh, Kananay basta nakaset nga alarm. Tanan na to, unsa nang orasan nakaset.
Ay naman, nanganad na ka. Alas 4:30 ka sa Ay, iyo. atik mo ng alas 4. Alas 4:30. Kumusta makag-alas 4? Nya, alas 4 din, alas 5:20. Nya, Oy, PM na! Oh, 4 PM. sama ni. I-explain mo alas 4:30. Alas 4:50, ting mata na ko. Okay. Alas 5:20, ting pukaw na ko niya. Okay. Oh, kanang alas 6. Kanang O sa premium na to ni ha. 6:15, mao na tigi ka na mo. Very good. Ako ay padulngan. Okay, next. Bring May message from the celebrant. Kinsay na message for the kana celebrant. message inyo or message with the celebrant. Yes. Na. Oh, sige. Go. Happy birthday, Ma'am Len. Surprise. Yay, winner, message. Mura man tog AI. Oo. Thank you, ate. All right, Okay, next. Last. Bring May broken screen. Okay, Elisa nag iPhone 14. Tagaimig broken Pro Max. ang screen. Elisa nag iPhone 14. Kasi Oh, dara. Uy, iPhone 14 mo. Buak. May basag? May basag! Lisa, no, screen Yay! protector. Lisa na tong screen protector. Nanganad ka, ate, ha? Alright. That's our last game sa Bring May. Onya. Game kay Sige. pila ko kuan pa kay sila. The energy is still high. Kuwanta ka ng atong next game. Muna ni siya ang Mandela effect. Okay, Kadit lang guys ha. Ato sa ikot ang projector game rag. Live show man nga game. Mag-set up pa din siya guys. Inanami ka prepared. Inanami ka prepared sa among games. So while waiting to be prepared, mangutan Dear na friend, happy birthday. So pila mo ka years na friend ni Mami ni Since birth. Since na 1994 ko nasud sa Magikay until karon her friend. Best of friends. Unsa may memories na unforgettable, ma'am, na antod karon gidala-dala nimo? Daghan man, uy. Daghan siya, nilas gud ang friendship. Thank you Yeah. so much. So, sa 60 years ni Mami Nino, she has a lot of journey and experiences na wala na to nakitaan, but it shows that how powerful and how wonderful of a person she is. So, while pila mo kay years na kaila ni Mami, sister, pila kay years kaila ni Mami. Kanang kuan, ante. Unsa man imo masulti sa ekonomiya sa Pilipinas karon? Miss O Universe unsa man dapat answer. Where are you coming from? Sa iyo pa Are you going to grade 2? Ante, unsa man imo masulti, unsa man imong message para sa atong birthday celebrant? Ay lang to apil atong gasapot-sapot ganina. Chillax. Chillax! After Chillax, everything, sakto after dyan. Sakto dyan, kanang chillax. pagserbisyo sa katauhan, chillax. as a public teacher, better Oh. to relax, chillax Oh. sa countryside. Kuhan dyan na si Mami. Di dyan na. Di na siya kabamot chillax. Bisa magkaon na siya siyang paborito nga food. Inununan. Magyaw-yaw, Magyaw-yaw, yapon na siya. Mo sigurong lami ang inununan. Oh. Kay dala yaw-yaw, Oh, dala kasaba, dili gugma ang nakapa lami. muna yung naka-aslom siyang inununan. Muna yung naka-aslom niya. Yung Unsa inununan, kami- bulang to dyan sa hangtod mga 1 week and a half. Oh, Sila paksiw. Oh, paksiw na yung inununan. Di ba, ma'am? Oh, asa ka ng isda, kawan na makuha. Yan ay inununan. Iya mo isubak. Oh. Kadot sa guys ha. Wala pa Okay, wala pa bang gihapon Masulti sa tong birthday celebrant. Sulti nimo. Ikasulti celebrant. Happy birthday, darling. One, four, three. Okay.
Ipanto ninyo sa loto or sweet dress, kamo na daw bahala sa rest na numbers. 143 kamo na. Auntie. Uy mo mas auntie pa man ko tanawon anak niya. Tabisag 60 years old na siya. Mura siya 30 years old. Oh. Diba? Sexy. Walay wrinkle. Walay uban. Oh. Sana all, mo-retire inana. Bitaw. I love this birthday celebrant. She is, ang ano man, pinangga ko niya. Love sa ko niya. Yes! Trabaho. I love you, auntie, and stay pretty, sexy, and beautiful. Number E. Ella. That wonderful E. Mundagi. Diba? Katunod sa... Okay, we're still waiting. We will ask questions again sa mga nagkaon pa. Kasi masulti sa imong pinapalanggang igsuon tadi. Maldita. Real talk. Bitaw. Usa ko ni maldita. Bangon. Papagay ko kahuman. Honestly, kani akong igsuon, kani akong manghod. Maldita gini siya. Kanya ko maldita, maghingata, tinabangon. Tagay ko palitog tambal bisa. Muna, pagkamatay nila mo. Pero honestly, bitaw. Kani bitaw si Mami Lina, no? Gini panagsa. Pero dalag yung kasaba. Dalag yung kasaba, pero sige gini siya ko na mo. Okay, pagbatngon mo sa inyong lawas. So, ang ako lagi masulti, sa akong manghod ko muna, pero tempa, tanaw ko, kasi magguwang na mo, tiguang na. Ako 71 na akong edad. Mas tiguang si Mami dadi. I like one. Mas tiguang si Mami tanawon kay kuan man siya. Basta magsapon-sapon lang tiguang na siya. Ito, pag-abot na ako, nisiga ang mata. Tanaw din siya ng mundo ha. Nga, nagdamo ko gitara. Kapilan ako tawag ninyo. Ingko dito pa tawag ko, nagkanta pa tawag ko sa minatay. Gikan pa kong imos. Nagkulismaot na gano'n, masigiyon sa ako gakos hawak-hawak. Sus, ang mata, nisiga pa yun, padung magastaas. Nilakaw na lang ko. By the way, kaning akong igsuon, tilabitaw, mapinanggaon magini siya na sa ginasag remind amping sa lawas. Good. Happy birthday. Actually, sa pinaka-real talk, sa tanan na isulti mo, ito pinaka-real talk, maminini, what can you say? Maldita lagi ko. Nanawag ko ninyo, kaya na ako gihatag gadto unta. Kay spare na ako sa akong pakaon sa eskwelahan, pero ako masayo di ay nga. Ni ko na ipagod ako mga silingan, nasa po ni akong sister-in-law. Na nakasakop na lang ko sa akong batchmate ngayon, ay sapot-sapot. Anong sayod mi siyang sapot-sapot ko? Si Annabelle ba? Kani. Anong sayod mi siyang sapot-sapot ko nga? Huwag na ako siya imbitara nga. Ugma, pamanunta kay nga tos kuan. Sige na lang, unya na lang. Nara kay imong chance. Lingkod siya. Okay. Sunod, surprise birthday. So, tiyan na lang daan na. Ay, surprise sa din. Oh, surprise na niya. Pabambuan na lang. Surprise ka. Ano ba? Pero sa Bisaya. Sa Bisaya pa guys, pili na lang mo kung asa na bita ang sakto. Kana. Kuan kay siya ka ng English. Di ko kasubot. Sige guys. Ang Mandela effect ay sayop na nga picture. Ang tinuod yun day nga Mandela. Muni siya ang tinuod nga Mandela. Kailan mo niya? Wala. Parehata. Sige, let's start. Kailangan tag-volunteer. From Any Team Chicos. volunteers? Oy, galing Chris sa game. Wala yung volunteer. Borge, ano tanan?
Tanan, Volunteer, barog. volunteer. Katong makabarog, volunteer ta. Dapat daghan kaya ang atong premyo kwarta. Kwarta na. Atong premyo Mura ganahan kwarta. ako mo apil Kuya M. Dara atong premyo. Atong premyo. Murag ay Bugat ka Air atong bike. premyo. Bugat ka atong premyo. Onya Ito, electrical. Electrical atong premyo. So kinsay makadaog ani? Kita man mo sa ato ang premyo ganina no, lapis. Mo to atong premyo gani kay. Ato man gihurot atong budget Grabe. dere. I-appeal ang celebrant. Hasta to nagputo-puto i-appeal to dere. Guys, kinsa pa pa-appeal dere na? Team Chicos, dali, dali. Kailangan kong daghang mo appeal. 8-5 na. Dali, dali, Kuya Din. Dali, dali, guys. Kami, Kuya Jai. Grupo mo, Ang dito mo apil kay Paninglan ng 250 per head. So, Ari na, Kuya. Kuya, apil. Apil, Inday. Apil mo. Madal, apil mo. Dali, dali. panagsara Dali. tabag birthday mo ng apil. Dali, dali. Lalo na sa tubahan. Ayaw, pag video. Apil tatanan. Apil tatanan. Dali, Inday. Apil. Dalay mo lapis nga dako. Dali. Apil tatanan. Dali. Apil ta. Ate, chikay. Kung kinsa tayo na lapis o kuan, makompleto Mami, na apil yun na, mami. inyuhang school supply. 5, 4, 3, 2, wow! Di ba? Bisag sa games, maestra gyapon ta. And the answer, babo dali amo basa. Amo ginanas. Eh! Tapos, oy, nakadaog. Ali, ay hawa sa AK sa manati. Coke lover man good ni. Co-lover din sila. Di sila Pepsi lover. Lahi-lahi na kuhan. Okay, next Coke. Ati Doc Coke. Okay, sige. Atras na. Eh, Atras na. So, ang answer A, trial pa to, trial karon. trial pa dahil to di ay. masayop mo. Trial pa to. Ayaw lagi paninood kay sakit lagi mo asa. No. Asa atong balikon, ato ibalikon ang kuano? Balik ang price. Oh. Mag Wait lang. Trial ni or tinuod na ni? trial ni tinuod na li. Lima ka trial, Tingnan na 5 ka trial. 5, Okay. 4, 3, 2, 1. Okay. Okay, ganong kaniman. Sige. Sunod ra ba ni Kupat? Ikaw dara interview ate, ari ko interview. Ikaw kuya. Okay. Ganong 8 Ganong A pipili, sir? Wala pa daw kasabot sa duwa. Wala siya kasama. Kuya, nganong B mang imong gipili? Kaon ko na, Easter. Ikaw dyan yan, sir. Sir, nganong C man imong gipili? Wala. Mala! Very good! And the... Go. The answer. And the answer is... B! B or B? B! 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 Okay, sorry. Judge ako dito na pa. Bird, B man ang answer, Bird. Happy lang po. Happy lang. Okay, sige. Ari tatanan. Pero what if, Kuya Jai, sa 5 ka tries, isakto ka, pero kung asa na dapat madaog, dito ka masayo. Kung sa may makasultihan na. Unsa man imong masulti? Ikaw na lang. Sige, next. Trial again. Ato sa pangutan mo itong mga kani. Unsa man mag-trial gyapon ta? Trial ta? Ugma ta mahuman. Trial gyapon. Next question. Kada. Okay, sa may bagong nag-google nun. 5, Ayaw na i-check. 4, 3, 2, 1. Okay. Borge. Ikaw ra dyan. Kamo ra dyan. Brothers. Kamo rin mga brothers. What's up? Okay, interview ta. What's up, essay? Nganong A man natong answer, essay? Happy lang ko. Alright. Kuya, nganong B man inyong answer? Gamit ko na ka. Gamit sa gahapon. Sir, nganong C man inyong answer? Wala gyapon. Malang gihapon. Very good. And The answer the is... answer is letter B. Birds, sayop gihapon ka, Birds. Nganong happy lang ko. Happy lang ka. Okay. Guys. Mo na ni. Kung asa na sila, ay dyan magsunod. Ay, mo din na. Pwede. Guys, kinsa pa ganahan mo apel? Sige. Okay, balik ta, last.
Mo na ni, sakto na ni. Legit na ni. Oh, okay. Legit na yun ni. Wala na ni trial and error Wala ha. ni trial. Sige, arita Mag-trial tanan. sa sakto. Arita tanan, Borge. Arita, Borge. Legit na. At, ha? Trial dito. Arita, Borge, arita, Borge. Sige, arita. Next question ha. Next question. Dili na ni trial and error. Sakto na ni. Mo na ning legit na duwa. Na ba ni Walmart sa Pilipinas? Na, ah? Nasa skin na mabulo. Second floor. Final na ninyo? Final na Kailan mo? ko ni? Final? Anong final man? Kinakumpra mo ko dito. Oo, nakakumpra siya sa Walmart. Asa? Wow! Ikaw, nakagamit ka sa Google. Walmart, iya. Google ho. Okay, Walmart. Kumausag ka, kuya. Kumausag ka. Kawasan mo ito ba? Ako na yata. Ihatag ritso ang Ako price. na yata. Elisa, Sige. the answer. Sige. The answer. And the answer is... Hoy, nasakto yun, Hey! Asa ba Thank yun? you, B. Okay, upat na lang sila nabili. Upat na Awa, lang. Kuya Jai, ito ang plot twist. Upat na lang. Okay, upat Okay. na lang. Next question. Kuya Jai, 7-Eleven na, nawa nun ka. Yes, 7-Eleven. 5, 4, Ay nalang pag-unaon kang giz. Three. Asa man, eh? Ay sunod-sunod. Ay sabi, kasunod-sunod kagi mo. Guys, na tayo update sa tong final preview. Baka gan. Para paksiyo na na yan. Para paksyo na ni. Ginisamit og magic sarap. Okay, final na na. Final na na. A na, A na. final. Okay. And the answer is... Ulo, Hey! Sige, balik mo dito. Proud you kay sila. Sige daw sila. Alright, next question. Okay, sige. Kato na yung mga visa nga card. Katong palaot. Uy, hindi. Sunod-sunod ako si Mang. Ang sabi, Oh. what if ba? Sige, sinari sa inyo. Ang binang sakto. Oh, What sige. if lang? 5, 4, Ay, yung yun na. Three, Wala man 2, 1. Okay. And the... Bo. Palogo. And the answer is... Hey! Oh, sige, pag-iinsan kita. Thank you for participating. Water. Alright. Okay. And our next question. Kani? Aro. Uy. Sabi, 5, Sir, Jud mo, mo na na. 4, 3, 2. What? Dili na joga mo Hindi change. na Jud mo mag-B? What Dili na if Jud. B na Jud ang answer karon? What if ikaw na yung piliun? Ha? Na Jud, eh, nga no, eh. Amot lang. Okay. Wala ni, eh, Jud, Eh. hindi sa mahawa ya. And the answer is Kabihag na ang Elena dito. Oh, mayo ah. Mayo ah. Bakit Ako- eh, lang ni tanan sa Kaya dot, mayo ah. Liwat. Liwat. Next Okay, question. next question. Ah, Sharo. 5, 4, Uy, 3. sure mo. Sure mo, A. Sure mo, A. B na na yan, B. Oh, B? Sila. Sure mo, B? Tagaanta mo. Sure, dyan mo. Ha? O, nga na nakaingon magkag-B? Amot lang. Wa siya, sure ikaw, nga na naka-B. Sunod. Iwan ko. Ha? Sige, kakaon diha. Ikaw, kuya. Kuha ka na silingan naman ang Dunkin Donut sa Warli. Ah! Solid! Solid Pero niya. may O kung masibukan. ingong og dili, B. Ganahan mo mo transfer? Tagaan ta mo chance. Tagaan ta mo chance. 5, A, ari sa A, all in, inyo na lang. 3, 2. Sure? Nganong nibalhin man ka sa Ano A? balin mo? Kinsa may nagingon nimo? Ate! Nganong May na may outside noise. Nare kay outside jam. So sure na jud ka A ka. Na lang. Sure na lang ka. Yes, you want to join? Okay. Where do you want to go? A or B? A. Kuya, come here, join. A or B? You look at Dunkin' Donut. Come here. You look at Dunkin' Donut. Where do you think is the correct Dunkin' Donut logo? A or B? A? Let's go to A.
What's your name? Zara Dominic Happiness. How old are you? 6. Where do you live? Uh, Where are you coming from? Very good! Hey, okay, and the answer is... Hey! Sayang na! Okay, we have 2 participants left. Basta magtagsa na lang sila ng ulo sa corner. Kuya, do you want to eat the head of the pig? Do you want to eat the head of the pig? Uy, kuya! Alright, move back kuya, move back. Okay, duha tong contestant. Next question. May kaila pa ni sila. Mo question kay in English. Ano ni mo imong nose? Ay kuya. Let's go, let's watch. Come here. Do you know what FedEx is? Do you know that? No? FedEx? You don't know that one? Okay. Which one do you think is A and B? I sit down corrected. Let me answer your question back. Where do you think is the left? Right or left? A or B? A. Okay, let's go. Question. Okay, very good. and the answer is A. Very good. That's supportive. Move back. Kuya, move back. Back to the middle. Okay, next question. Very Next good, kuya. question. Ay, BMW. That's hard though. You don't know? You don't know? Come here. Let's go. Uy, mana mo dira, guys. Mana kalman. Where is the... I will ask you again, okay? Alright? Which is hard? The question or my question? The question. Which one do you think is the right one or the left one? Right or left? A or B? You want to ask your dad? Ask your kuya, you ask your kuya. Kuya, what's the right answer? A. Hey, let's go! Marunong na lang ka, di ba? Dapat ka nakaparong. Mo masulti sa ekonomiya sa Pilipinas pero. Good. Okay. And the answer is B. Kuya, winner ka kuya. You won. Yeah! What? You give that one to your kuya. Kuya, oh, you won. There you go. Iday! You win! Please claim your prize! Pareha sila, mami. Isaban sa ka? Wala mo. Kami, isaban mi. Sila. Sila. Ay, isaban sila. Yun sa kami, dili siya. Wala. Yay! Let's turn on the... Okay. Iuna pa ditong mga kuan there, guys. Napadimilain nga ipakita there. Ikaw na dito. May gamay nga video presentation, guys, ha. Ay lang mo kalain if makakita na sad mo sa naong ni Maria Elena. Iyaha maning adlaw. Kadungog mo hilom eh. So as we near the end of this incredible celebration, we have a very special treat in store for our celebrant. So we have gathered video greetings from friends and family members all over the world who wanted to send their love and warm wishes on the memorable occasion. So in other... Yes!
Happy birthday. Birthday. Okay, so For joining us on this celebration. Wag ka ba yan? okay. Sin channel. So guys, Okay. Allah, Anak. wait. No, sige. So, we do apologize. We have technical difficulties. Teng, 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 teng. Anyway, battery. Empty na guys. Kay Mami Nini, training mo or dog show kasi mga anak. Kalimutan ng tao, di ba? Mura ng tao ni wag ka nang nagdas akong kung ikaw at siguro ko nung nagkabot o blusmail akong dugo. Ano man, paki-explain niya. Explain mo niya. Actually, Ano ba ako mag-dusmin mo dugo mo? Kasi ngayon ba labot? Kalahin ka kalmar kay kang ni-drive. Ino ba? Asa man Dili ko na ni. Utang sa puton. Ako na tayo. Dili pa. Ang among pagkatanan ni Tata kay kung sa imo na feel sa imong feeling right now. Isa na yung tatong tahan ni. Ilang anak ko, katag-katag okay, tag-hatag cup, at least, ang grade 4 at tatlong 15 kabog akong pakanon, o kung master teacher na napura, muray kayas budget ba? Nag-tribute ang eskwelahan for 20 years in the service sa Central. That's the first time. Na nag-tribute silang tulo na mo. Ang usa, titakas, kay nagburakay. So kami rin taong duha, ni Ma'am Lempa, o ako, atong boys. To make it short, wadjud ko, ako na-una, kaya ingon sa ni mga chicos family, ay kani sila ay. Merms, tamats, ay, mamita. Usa ta ka naman nudlo og lain tao ba? Kay unya ka na. O, kani, mo. Ayaw na. Kaya na sponsor. Ay, naman, gusto niya ako. Ginatag ko 600. Balik ka rin. Okay na video. Ayun na. Mapulong police station. Palihog ko. Diko na. Talamban na eh. Diko sa... Okay na atong mga technical difficulties. Okay na. Sige. Balik. Diko rin. Hindi mo dugo. Balik na diko. Diko na. Inday. Guniti dyan di ka kunday. Imo mali. Imo mali naghatag yan. Alright. Ay, hindi. Gusto niya ka. Unya. Kana wala. Happy 6 years birthday to you. You have money on Tolano.
enjoy your day and have a blast. Love ya. Happy birthday! Happy Seniors Day! Happy birthday, God bless, and good health. Kita-kita sa next year. Happy birthday, Day! I love you! Ano naman? Ampeng. Ampeng! Happy 60th birthday, Auntie Elena. We are so blessed to have you as part of our family. May your day filled with everything and anything you love. I wish you all the happiness in life and good health always. Again, happy birthday, Auntie. Bulukan. Bulukan. Happy birthday lang. Happy birthday. Birthday sa aking maagtig na sister-in-law. Dahil sinigitaan ay naging sa pag-uol kay ang heart. Bitaw like ko medyo happy birthday. Ginawat ko matagaan kasi ginawa sa kapis kaya sa nanong na isang tawa sila. Kaya wala ko kaulit. Nakakitanta ko diyan sa imong birthday celebration. Sige na dahil, bawi na ko next year po ha. Again, happy birthday. We love you. Happy birthday, Ian. Welcome to the Privilege Club. A club na ang mga tao mubaw down build sa members aning club o diba? Anyway, Ian, I'm very sorry I can't make it today kaya I'm still out of town. Bawi lang po next time, okay? Kaya aron magbanding-banding na punta. Kaya I still remember atong mga times na magsigita o laab. Because we consider you and your family as part of our family. We have known each other for more than 30 years, so sobra na dun ka. Ito nang daghan kayo mga memories na atong naagian. So, mawion na nato next time magkita ta ha. Bandi na yun ta to the max kay free na good ka all the time, anytime. Libre na yun ka, wala stress sa trabaho. Diba? Sige, okay. Next time na lang. Again, happy birthday. Enjoy your day. Bye-bye. Happy 60th birthday and happy retirement. You only get to turn 61, so enjoy your life to the fullest and enjoy your permanent weekend. Happy senior. Enjoy your power card. Thank you. Wala gid siya naka-greet out sa Uy! Happy birthday, Ay, Ma'am Len, in behalf ni Tony, ako lang mo ay mag-greet. Kay super busy yun, kay balo na jud ka. Happy birthday. Unya, retired naman ka, kinahanglan, happy na jud ka always. Sige na taglaag. Okay, happy birthday, Ma'am Len. Happy birthday, Ma'am Len. May you have a blessed and memorable birthday celebration. Ma'am Len, i-process tayo ng inyong senior citizen ID aron mananaw na taon. Libre na sini. Bye! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday, Ate Nini. I wish you have many more birthdays to come. Good health,
still kagwapa, sexy, wala ko na English ma'am, wala yun na hoping ko, magkita pa ta, pakol. Love you, miss you, happy birthday. I-appeal sana ko sa si Kuya Bernie. I-appeal nito, i-rate na lang san ko para sa 20. Happy birthday niya tanan. Mayo punta. Kumusta na mo niya? Kumusta na naman niya? Happy birthday! Birthday! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Saan pa rin sa happy birthday? Punta, dagang pang tuig. Dagang pang tuig. Daghan pang tuig. Tuig. Mamabot sa imo. Mamabot sa imong kinabuhi. Kinabuhi. I love you. I love you. I love you. I love you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. May manok! Hi, Madam. Happy 60th birthday. Surprise. May God always shower you with all the blessings that you deserve, and we wish you Good health. peace of mind and long life as you celebrate your 60th birthday today. And sing 축하합니다. Hello, Mads. Tonight is the remarkable event in your life. Wow! The most awaited chapter, the golden age. Congratulations, Mads. I am one of these happy faces attending and celebrating with you your big day. Happy birthday, Mads. Welcome to the Club of Seniors. I am more than happy na nagsudong mo in front of these people, smiling and happy. At 60, you're still young, stunning, healthy and energetic. Now, it's time to rest, relax, and enjoy your own time without waking early, rushing to school, and free from worrying the COT, PCRF, submission of reports, computing grades, and making portfolio. You have a new life now. Spend it and enjoy as it is the last day of your life. For me, this is the perfect time to say thank you. My mentor, my kumari, and everything. Why everything? Because you are my idol, always available when I needed you. Generous in nature and most thoughtful and caring at heart. I am really grateful and thankful for all your support in good times and hardest time of my life. I treasured the memories we shared together. Oprah Winfrey once said, "The biggest adventure you can take is to live your life of your dreams." Mads, again, congratulations for your retirement. Happy 60th birthday and enjoy the rest of the night. Happy birthday to you. You have many more birthdays to come. And God help always. Remember, I love you so much, Beth Ed. God bless. Salamat po nga itaga-tagtas na kinabuhi sa atong Ginoo, kabilagin mo, imong birthday. Manginaot ko nga tagaan pagkag may lawas, tagaan pagkag mga katuigan nga tanan sa pagselebrar sa inyong birthday. Ibalo ko nga di na kayo gipamati karon, pero ayaw na siya ginaw na maglain man tao relihiyon,
Ang importante lang yun, na kita mo nagsuon, tinabangay o ka nang makinuy-huyay. Kalimtan na ito ang mga grudges, ang pagdumot, ang kalabot, kasuko. Kaya kung sige tag kasuko, matiguang tagsamot. Sakto. Yasan, hindi mo masadang Ginoo naman din sa Biblia. Kung dili ka makapasaylo sa iksing katawan mo, hindi ka makapasaylo sa Ginoo. At ibaro ko sa atong mga grudges sa atong pamilya. Hinaot lang ko na magmalinaw na ta, magmalipayon ta, tinabangay kada usa nato. Ato ni kaubusan nato mga pride, ato mga kinaiya, kinanlay doon nga naagit ang gugmang, nagpabili sa atong kasingkasan. I love you, akong manghod. Ibalo ko kung sa kakamatay bago. Salamat kayo. Happy birthday. May God bless you and give you more years to come to celebrate your birthday. I love you and good morning. Happy birthday. Happy 60th birthday, Mom Helen. We wish you good health and more candles to blow. Good attention and love attention. I wish more birthdays to come and deserve. God bless time. Bye. Yo, saro yo. Saro yo. Yeah, yo, go. Birthday to Happy 60th birthday. 1, 2, 3, go. Happy birthday. Madugay ta niyo. Yo! 3, 2, 1. Happy 60th birthday to Lana! More birthdays to come, more candles to blow. God bless all you. Happy birthday. Hi, Auntie Nene. Hello. How are you? Hope today is a very enjoyable day because it's your birthday. Anyway, happy 60th birthday to my very beautiful, wonderful, and wonderful auntie in the world. No? Don't think that 60th birthday as another candle on your cake, but rather think of it that it is another year to follow all your blessings. So, anyway, you look 40s and very 60 at your 60s, diba? Oh. So, Auntie, you have inspired me to fight of what I want out of life. So, keep on fighting the good fight as you make your way through the 60s. Well, happy 60th birthday and more blessings to come and enjoy life to the fullest, especially karon nun you're already retiring of all the paperwork, all the laxations, and kanang mga reports. Goodbye na dyan na sila tanan. So, stay healthy, stay happy and pretty and sexy, and may you have many more birthdays to come. Ba, nindot kay no, imo ang life karon kay murag gaan-gaan na lighter na masabot ta jud ka nagagwa pa sana all. Okay, anyway, thank you and I love you so much. God bless you always. Bye. Istorya mo ito, ma'am. Sige na. Ano ito? Ito ba ito? Ito ba ito? Ito na ito. Sige mo na. Ay, Nena! Ay, Ellen! Puyong piyak ko! Huwag ka ni Puyong! Happy birthday! Happy birthday! Malala ako mga senior. Basta ka mo retire. Para makagano'n na ka na. Malis na nga masayang padulong na Bantayan Island. Pinako, tinay. Kotse lang, amo si Pina, patita. Amiga me, Betty. Sige, bagay. Inanais mo, Meti. Sige na, balik sa tagay. Ang Gio.
Cortez. Yes, Cortez. Si Ma'am Pai. Cortez, happy birthday. Dara, si Ma'am Bell. Happy birthday, Ellen. Dere, sige. Happy birthday, Lina. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Pandulo pa mi sa pantay. Ay, Lina, happy birthday. Hi, Elena! Happy birthday! I miss you. Castillo. Happy birthday, si Nelly. Hi, Elena. Guapa. Si Meropi, Apondo. Si Neri, Haya, Isong Meropi, happy birthday. Grateful man at dear na. Grateful na Next time may sulat na. Wala ba kayo ID? Wala pa? Soy Guapa, happy birthday! Kano sa ata magsamutan ng atong pictorial? Happy na rin ba? Guys, miss you sa kakaroon ha. Kita ta, balik na lang na mo. Mag-birthday ta. Bye-bye. Nagdawas na misa. SM. Happy birthday, my dear friend Ma'am Les. The friendship we share is so precious to me, and I wouldn't trade it for anything in the world. Wishing you another year of joy and friendship. I'm praying that your birthday is as special as you are. May God bless you with everything you need and desire on your birthday and always. I also pray that this year is full of blessings, good fortune, and good health, and may He continue to bless you and keep you in His care. Happy birthday! Happy birthday, madam. Enjoy your party, madam. We love you, madam. Birthday, Madam, I love you. Be healthy always. Happy birthday, Mom. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday to you. Alright! Ganahan mo kanta si Ella? Kinsa ganahan mo kanta si Ella? Wa ko yung kabayan sa extension diri. Ayun na lang. Okay. Magayon tag speech sa birthday celebrant. Samtang mo speech, mo kanta si Ella. Ayun na. Sige, ma'am. Unsa man nimo ikasulti sa ekonomiya sa Pilipinas karon? Ay, pati yun. Ito, hapit kong mamatay sa sakop yun. Kanina guys ba? Okay kayo siya kanina. Pagkabot sa sakyan na. Di ba? Kung sabot, pang-pang ta no? Pang-ta din, ha? Nanaray tayo mga flower din, no? Ana din sila, flower. Agoy, pagkabot sa sakyan na. Nitimbre na si Ella. Kuya, nasuko si mami, kuya. Baala. Si Daddy said, kuhaan si mami mo. Ay, ako na. Pag-abot ako ni mami, Ma'am, tara kayo natin mo sa babaw. Ayaw ko pa na! Isa pa! Dili din naman guys. Mas kusog pa ato. Mas kusog pa dyan ato. Isa po siya ganina pero mata nangayo ko sa kanang divine intervention sa atong Chicos family, no? Thank you so much for the help and support. Kaya pagkakita niya, ano na murag lusartan ng Chicos family, no? Lusartan og metformin, no? Pampaubo sa dugo. Oh, no? Sige ma'am, unsa man imong speech karon? Pagdali niya, hapit na tayo. Isulti naman yung tanan. Yeah, dili ra kay akong luha mo yung ni-use kasapod ang tamilok. Nga spell ko nung tamilok, unsa man ang tamilok? Wa kasabot si Ozzy. Unsa man? safe on. Okay, safe on dahil. Kaluot. Nagahong chik ko nga Radisson Blue kay gusto ko di mo pata. Ngayon ko ba? Radisson Blue! Di ta ka-afford niya.
good ko, gidami sa mga kauban sa church ba, ko kani. Mura na kong feeling dato ba. So I was really expecting a Radisson Blue with me, 100%. Plus, ang ako pag yung sister-in-law nga, appeal sa di ay aning, Otro pagunsabot. otro sa di ay, pas exact yan, ingon din ko, unsa ka, manawag baka kung ati Doc, niya nakauna man ko na ako'y pantulok ba ako sis og di may ako na una kay Radisson Blue kay kung dili na niya maagwanta amo siyang i-admit sa Chongwa tinudan na gyud ni 100% wag gyud ko mamakak agay ang usa nako ka anak wa man na uli gabi so naglagot nako iya pa kong gisugsog wa pa ka natugno kay nagpaabot kas mong birthday greetings kun mga ni meals man akong mga anak nilakaw man ang hit. Saan naman gyud ni? So natuog na lang ko kay no assist man ko sa kong bana. Anang iyang kodak-kodak sa graduation picture. To make it short, naglagot jud ko. Totally as 200%. We would like to acknowledge the arrival of our engineer. Yes! Happy birthday to you! Happy birthday! Tay, thank you for coming. Thank you for coming, Tay. Amo ni siyang president, incumbent president sa Chico's family. Birthday. Thank you, Tay. Pakantahon man kuno ka, Tay. Pakantahon ka. Ani silang Chico's, grabe. Kanang gusto kang muhilak to the point nga wa gyud bisag usa diri nga dili close to my heart. No? Na ang taga DGS which is a part of my being, which is a part of my being kana master teacher ko no nga butangan ako nga to garbage, utility, whatever tungod sa DGS. Ma'am Fat, thank you so much. Dako kay may problema sa school but nahilot ra gyud tungod ni Ma'am Fat. That's my first meals nga thank you tapad niya si Ate Liberty nga mao say for 7 years Ate Liberty no. Kaning Chico's family mo gyud ni sa Larin. Na pangalag Irma diha kanang Mads, Mina og daghan kaayo. Otro sad ni akong Mads Joy og Atiklo ingon pag ko Atiklo ugma kay nagdahom ko kani akong mga anak nagsabot nami nga ako'y mo palit og inasal po nalipay ko pag ingon sa kumbana ako lay bayad ari Miss Chico's kay usually Chico's gyud me mag celebration. Anyara, si Daddy di mo bayad ito? Oh, si Daddy di mo. Dad, story ato na after din. Sige mo pa na yung sorry. Day. So ay putla. Nang wireless akong family nga sige kog tawag ganiha kay nag-spare sa kong pagkaon baka nakaingon ko nga gitagaan na may mid-year bonus Ginoo ako na gyud ning isulti sa kong bana na may mid-year. Nagpakaon nagpakaon kus ka ng mga severely wasted. Yan mo lagi ito kay nag-tribute mang eskwelahan na apil na lang sa maestra. Nya 126 ka maestra. Plus akong estudyante. No? Yeah, to make it short, sige lang Ginoo niya. Ingonan ko, sige lang Lord, blessings ni. Nya gingnan pag yung division office, ma'am, wala kay sweldos mayo, ma'am ha. Kay nga 19 man imong katapusan sa live. So ano dyan ko sweldo ko no karon ko. Dahil lang, mabuhi ako in God's time. Daghan kaayo, napay akong classmate. Hay naman to. Nay, tos gawas ay, tang duha ay, tos gawas ay, di maminaw, kagipulan. Ingon pagay siya, kay Mama Maria man ko, Di lang kumuan na central kay mingom na siya adto ko tag central kay taga central man na siya. Di lang ko kay naakay ko'y importanteng tambungan. Ko, Ma'am Joy nakaingon jud ko. Pahita ni ang akong classmate oy na pag magday mas labaw pa na akong importante. Ngayon, sige lang, take your time, SM. Kay Sir Michael man na. Otro sa ni akong maguwang. Nawag pa, 101 ta, 101. 101, may giuwan, hinoon ta, Bernardino. 101 ta, kay free ko, free sad ka. Ay ko, saan na ng eskwelahan bang ko niya, akong mga anak, Radisson Blue. Sus, na-adjust akong utok, Radisson Blue, gyud ko day.
Radisson Blue ko ninyo tan. Ato, Nagsabot mo. asa po akong sister-in-law. Mausad. To run the days, kapoy jud kay ko kay kaning tawhan na usara may gikuha ani nga mo back up niya. Og nahitabo nga ako'y ni assist. Unya, nagpakaon mas eskwelahan, iya sang igsuon intay ni assist dito imported. Kanisa si Liberty, otro sad niwa, sa gyud musturya, pero congratulations kay maestra na imong mama. Kanisang taga-Waglis nga sigihana kog tawag wa gyud kay giingnan sa des akong mga anak ayaw tubaga. Pagkalami gyud sa akong birthday no, kay ko ay let's say di ko masaka. Na let's say ako sister-in-law ko yawan na. Kay ngano gipasangin lang ng taon tong best friend niya nga. O lagi day human ako ron. Ingnan nga magbunyag pa dinhi. Unya mo palit pa jud kuno siya regalo unya. Regalo pa jud ko nung Liberty, gipabayad pa jud kog 2,000 kay mapapalit kog binagdahom jud ko. Nga giuwan pa jud pag-uli, bunok as in bunok. Ko bunukan magyud akong apelyido, mo gyud akong 60th birthday. Bunukan. Sige pa kog chat-chat ani mga salarin dire ay. Time check. Lagi, 1 minute na lang. To make it short, ang Radisson Blue nga naa sa kunahuna is more than the Radisson nga ako rong na feel. I really wanted to cry. Salamat kayo. Though dili jud perfect tanan, but you're all in my heart. Thank you Dudut and family, kay Inday, tanan sa Wireless. Thank you so much to my sister-in-law Ter, to my sister-in-law Sis Terry, nadadyo ko sa inyong prank. To my Chicos family, kaway-kaway, thank you so much. Nang taling, salamat kayo. To the catering, maraming salamat. Wadyo ko masayod, nangutan na pa ko, sa mong catering nga dong. Kaya actually, mabalik ko 20 City, ako'y coordinator, pero, Talamban Police Station. Wadyo ko masayod, totally. Munang, nakahilak dyo ko. Wako masayod, and utrosan akong banang kwanggulon. Ipagtrabaho kong tama niya dito. Ingon pa din nga to ay kung anong naman ni akong anong ning naamis Ilbin ingon na siya nga ako gi ko ang ila sa kanang kuan ako sa kanang regalo. Ya suko na ningurot man. Awa lang check ko kay Radisson Blue lagi kani gis Radisson Blue. Salamat. Asa mga guard diri? Guard! Bagay magpaduol akong anak usa. Again, salamat at tidok hapit ko katawag nimo tungod sa akong sister-in-law. Pero naayo respantulok sis. Salamat to all of you from the innermost chamber of my heart. I feel how you me, Mrs. Ibanez, Ma'am Joy, coming from Australia. I have 2 imported guests from Australia. Pero tuwag yung mga bana, oh. Hoy! Nganong naman na? Nga na! Ingon pa ni Michael, na ako'y atinan, very important person. Ay, sige, importante maghana, Mike. SM, importante maghako. Thank you. Thank you. I love you all. Thank you so much. Alright! So, thank you guys for joining and celebrating. Ma'am, arisa atubangan, ma'am. Naaday mi ipakita sa imo, ha? No? Words, ato na ipakita ang dakilang, ang pinaka... Oh, mamo! Alright, dara atong dakilang ID. Dara atong dakilang ID. Happy 60th birthday, Maria Elena Gonzalez Conoca. Dara! Here's your pen. Please sign. Okay! Hey! 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 Sige. Signature. Huy, parental guidance ng mga bata.
grand, memorable way. Thank you all and good night! Hey! Ma'am, blow your cake. Natay photo booth sa gawas, tag 50 lang. Tag 50 lang. And everyone feels right. Alright, blow. Alright, kanta ta guys. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Alright. Hey! Sige, ang kanta na mo sa birthday greeting ni Mami, go! Saanlaw sa imong birthday, painon mo kami. Ka-birthday? Happy! Happy! Ka-birthday? Happy birthday!